Zdravo svima i dobrodošli ovoga puta kod mene na terasu. Danas ću sa vama da podelim dva super trika koja koristim godinama kako bi mi muškatle tokom cele godine bile bujne i kako bi lepo cvetale. Za ovaj prvi trik će vam biti potreban povidon jod. Povidon jod možete kupiti u bilo kojoj apoteci, on se koristi za saniranje rana. Treba će vam flaša i voda. Na 1 litar vode bi trebalo da ide 1 kap joda. Ukoliko biljka nema dovoljno joda, bit će podložna bolestima i razvijaće se usporeno. Jod produžava vreme cvetanja i osim kod muškatli možete koristiti i kod ostalih biljaka. Samo pazite da ne preterate jer možete oštetiti koren biljke. Zatim je potrebno sve dobro promućkati. Zalivajte biljku sa 50 do 100 ml ovog rastvora, tako što ćete polivati po unutrašnjim zidovima saksije. Morate biti pažljivi da ne preterate kako ne biste slučajno spalili njen koren. Na ovaj način prehranjujte biljku jednom mesečno. Ricinusovo ulje je inače jako dobro za sve biljke, a primjena ovog ulja na muškatle može pomoći u stimulisanju rasta i poboljšanju opšteg zdravlja biljke. U 2 litre vode koja je odstojala trebalo bi dodati 1 supenu kašiku ricinusovog ulja. Flašu dobro zatvorite i dobro promućkajte. Ricinusovo ulje treba da se rastvori i dobro sjedini s vodom kako ne bi opeklo korenje biljaka. Kada prihranjujem muškatle ovom prihranom, proces cvetanja je lepši i duži, a same krunice cveta su krupnije i veće i uglavnom imaju jaču boju. Takođe pomaže u sprečavanju prekomernog isušivanja tla i zadržavanja vlage oko korena biljke, što može biti posebno korisno u suvim i vrućim danima. Odmah nakon mućkanja, dok se ulje nije podiglo, zalijte biljke. Na ovaj način potrebno je prihranjivati muškatle jednom mesečno.